अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब्शम नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ पार्क स्ट्रीट इस्लामाबाद के डाउन टाउन में। यहाँ पे एक्चुअली आज एक इवेंट होने जा रहा है। इट्स एक्चुअली एनुअल अप्रिसिएशन अवार्ड इवेंट, जिसमें पार्क व्यू जो है चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी अब्दुल रऊफ साहब को एक BMW राइट इस जगह पे ये वाली गाड़ी रोपई को जो है पार्क की तरफ से गिफ्ट हो रही है। और अभी मैं इस वीडियो के एंड पे आपको जो खान साहब हैं उनके व्यूज़ भी इसमें ऐड कर दूंगा। रोपई से मुलाकात होगी, बहुत सारी चीज़ें, नई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग ये जो इवेंट है बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। और इस तरह के इवेंट ऑलरेडी पार्क व्यू में होते रहते हैं। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़। ये मुझे अब याद भी नहीं है कि किस नंबर पे आती है ये गाड़ी। जितनी गाड़ियाँ रोपई पार्क व्यू से विन कर चुके हैं, बीइंग चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, रोपई ने बड़ी अनथक मेहनत जिसको आप कह सकते हैं ना वो की है। पार्क व्यू को यहाँ तक लाने में रोपई का जो किरदार है ना और किसी का भी नहीं है। तो मैं पर्सनली उनको इस बात पे कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और मेरी पूरी टीम की दुआएं फेयर डील के साथ हैं, रोपई के साथ हैं। और आज फेयर डील के लिए, रोपई के लिए, स्पेशली हमारे लिए भी बड़ा खुशी का दिन है कि माशाल्लाह एक और बड़ी अचीवमेंट जो है वो रोपई के हिस्से में आती है। कोई वहाँ पे हमारा टूरिज्म क्यों नहीं चलता? वहाँ पे जाने का रास्ता कोई सही नहीं है। और जब आप देखें सैफुल मलूक पे जाने के लिए वो आपको कौन सी जीप पे चढ़ा देते हैं, और उसके बाद जब आप वहाँ चले जाएं आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह मैंने शायद पहले भी बताया था, पर हमने नलतर में जगह ली है जो कि बिल्कुल जो स्की रिजॉर्ट है, PF का स्की रिजॉर्ट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पहाड़ है। तो जो एक पहाड़ जो है वो स्की रिजॉर्ट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पहाड़ जो है वो हमने ख़रीदा। और इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी अपना एक खूबसूरत होटल बनाने लगे। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान की खूबसूरती को लोगों तक पहुँचाने के लिए ये मैंने बीच रिजॉर्ट इसलिए नहीं बनाया कि उसमें से हमने बहुत पैसे बनाने हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बेपनाह अपनी औकात से, अपनी बसात से बहुत ज़्यादा दिया। लेकिन मैं ये इसलिए बनाना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में वो सब चीज़ें बना सकें जो कि लोग पूरी दुनिया में जाते हैं जिसको देखने के लिए। हम शायद बीच रिजॉर्ट के लिए पता नहीं कितने लोग जो हैं वो ये फार ईस्ट की तरफ जाते हैं। हम अपना जो ये सारे एरियाज़ हैं जाके दुबई के, अबू धाबी के, ओमान के, यहाँ पे जाते हैं, फिर हम दूसरी साइड पे जाते हैं। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं ये हम अपने मुल्क में भी बना सकते हैं। हमारे पास 1100 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है और उस पर एक बीच रिजॉर्ट नहीं है। इतनी खूबसूरत बीच रिजॉर्ट है, इतनी खूबसूरत बीच है। अगर आप गवादर से लेके और कराची तक आए, इतनी खूबसूरत एरियाज है वहाँ पे, कुछ नहीं है। और 25 करोड़ आवाम है और सारे जो हैं वो स्टाफ्ड हैं किसी अच्छी रिक्रिएशनल जगह से। कोई अच्छी जगह नहीं है जाने के लिए। और जिन लोगों के पास, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और जो मुल्क से बाहर जाना अफोर्ड नहीं करते उनके पास कौन सी ऑप्शंस है? कोई ऑप्शंस नहीं। सारे के सारे बेचारे जो है वो ये नथिया गली चल पड़ते हैं और पता लगता है कि जी एक वीकेंड के ऊपर 10 लाख गाड़ी नथिया गली पहुंच गई है। 10 लाख गाड़ी सिर्फ नथिया गली पहुंच गई। और वो मरी नथिया गली में फिर आपने देखा है कितने इंसिडेंट होते हैं। इसीलिए क्योंकि वो जगह इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे 10 लाख बंदा पहुंच सके। 10 लाख गाड़ी का मतलब है 40 से 50 लाख लोग सिर्फ एक वीकेंड पे। तो इसलिए हमारे पास ये जगह बननी चाहिए। जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, आज भी अगर आप पिछले 5 साल पुरानी हमारी उस दिन की मैं चाहता हूँ वीडियो लगाई जाए और मैं आपको ये बता सकूं कि जो वीडियो पे हमने दिखाया था, हमने अल्लाह का शुक्र है उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई है। हमने सिर्फ वीडियो नहीं दिखाई, हमने सिर्फ एनिमेटेड जो आपकी वीडियोस होती है सिर्फ वो नहीं चलाई, बल्कि हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई।
یہ جو بلڈنگیں بن رہی تھیں اس کے اوپر جب لوگ کہتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ ایسی بنے گی بھی یا لوگ اپنی مرضی کی آگے بنا دیں گے. ہم نے کہا تھا ایک بھی نہیں بنے گی اس کے بغیر, اور آج آپ کے سامنے دیکھ لیں کوئی ایک بھی اس کے بغیر نہیں بن رہی. جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا ہم نے کلر بھی آج تک وہی رکھا ہوا, اس میں بھی کوئی 1% بھی ہم نے آگے پیچھے نہیں ہونے دیا کسی ایک چیز کے اندر. آپ گرلز چیک کریں, آپ ہمارا یہ واک وے, اگر آپ یہ کارپٹ کے نیچے دیکھیں گے اس واک وے کے اوپر جو ہماری ٹائلز کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی وہی ہے جو آپ کو اس جو ویڈیو کے اندر نظر آتا ہے. تو 6 سال پہلے جو ویڈیوز بنائی گئی تھی آج الحمدللہ ہم نے اس سے بہتر چیز یہاں پہ بنا کے دکھائی, اور یہ انشاءاللہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے. یہاں پہ وہ سامنے جہاں پہ پارک ویو لکھا ہوا ہے آپ کو سب کو نظر آ رہا ہوگا, مجھے تو یہاں سے نہیں آ رہا. کہاں پہ ہے؟ ہاں وہ والا, وہ جو پارک ویو لکھا ہوا ہے دیٹ از اے پلیس فار اے 5-star ہوٹل, اور انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پہ 5-star ہوٹل بنائیں گے. یہاں پہ ہم بہت خوبصورت ایریا کریٹ کر رہے ہیں جو کہ دا واک ہے جو اس کے بالکل ساتھ ہے. اس کے پیچھے پھر ہمارے پاس اپارٹمنٹ ٹاورز آئیں گے, لیکن یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا جول ہوگا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس وہ ایریا ہوگا جیسے آپ کا بالکل سینٹر آف دا ڈاؤن ٹاؤن دبئی آپ جا کے دیکھتے ہیں, یہ وہ ایریا. ہم دبئی سے اس لیے زیادہ خوبصورت ہیں, ہمارے پاس یہ ماؤنٹنز ہیں, یہ دبئی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس یہ گرینری ہے, ہمارے پاس یہاں پہ نیچرل ہیبیٹاٹ ہے. ہمارے پاس یہاں پہ اب وہ پرندے آتے ہیں جو پہلے نہیں آیا کرتے تھے, کیونکہ یہاں پہ عمر فاروق صاحب نے 5 سال کے اندر ہم نے 10 لاکھ جو ہے وہ فروٹ ٹریز لگائے ہیں. ہم نے 10 لاکھ نے جو ہے وہ یہاں پہ ٹریز لگائے ہیں. یہ پورے پہاڑوں کے اوپر ایک بھی درخت نہیں تھا, ایک بھی درخت نہیں تھا. یہاں پہ صرف وہ جو جنگلی بوٹی ہوتی ہے بس وہ اگی ہوئی تھی. ہم نے یہاں پہ لگائے اور ہم ہر سال انشاءاللہ تعالی اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ لش گرین ہوگا ود فروٹ ٹریز اینڈ ود ادر ٹریز انشاءاللہ. یہ یہاں پہ ایک نیچرل ہیبیٹاٹ کریٹ ہو رہی ہے, پرندے آ رہے ہیں ادھر, وہاں پہ ان کے وہ مختلف قسم کے جو آپ کے پھل ہوتے ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں آ کے, تو اس لیے وہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے یہ پرندے یہاں پہ آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس ایریا کو ہم اتنا خوبصورت بنائیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک جو ڈریم لینڈ ہو سکتی ہے, ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک اپارٹمنٹ کو یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 15 سے 20 ہزار اپارٹمنٹ بننے ہیں. 15 سے 20 ہزار اپارٹمنٹ کی ایک اپارٹمنٹ کی تمام تر ذمہ داری ہم لیں گے, اس کی انشور کرنا, اس کی کوالٹی کو. آپ یہاں پہ اگر جا کے ابھی یہ ہم نے ماڈل اپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر, جہاں پہ آپ کو وہ اوپر جو ہے وہ پردے نظر آ رہے ہیں, وہ ماڈل اپارٹمنٹ جا کے آپ دیکھیں, وہ آپ کو کسی صورت بھی دنیا کے کسی بہترین اپارٹمنٹ سے کم نہیں لگے گا انشاءاللہ. اور ہم یہاں پہ انشور کریں گے کہ آپ کے پاس دنیا کی بہترین چیزیں آئیں, بہترین جو ہمارے پاس کوالٹی ہے اس کو ہم انشور کریں, تاکہ ہم بھی بجا طور پہ کہہ سکیں کہ یہ ساری چیزیں صرف پوری دنیا میں نہیں بن سکتی, پاکستان میں بھی بن سکتی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ممکن نہ ہو. ہمارے پاس شاید وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے میں جب وہاں پہ گیا, ہمارے پاس ایک تو وہ ایک وائٹ سینڈ کا ایک ہے جو پہاڑوں کے اوپر ہے جہاں پہ ریگستان ہے, ٹھیک ہے, اسکردو سے پہلے, ٹھیک ہے, اس جگہ کا مجھے نام بھول گیا, اسکردو سے پہلے ہے تھوڑا سا. جی نہیں, نسائی نہیں ہے, نسائی نہیں. اچھا, سرفرنگا. یہ ہمارے کاکا خیل صاحب ہیں, ان کو زیادہ نالج ہے, جمال کاکا خیل صاحب کو. وہ جگہ جو ہے اس پہ شاید پتہ نہیں کتنے ہزار فیٹ کی بلندی پہ وائٹ سینڈ کا ریگستان ہے. اب آپ سوچیں پوری دنیا میں کبھی پہاڑ کے اوپر کسی نے سنا ریگستان, اور وہ کئی 100 کلومیٹر کے اوپر ہے, آپ کو حد نگاہ تک ریگستان نظر آتا ہے, وائٹ سینڈ.
اس طرح کی آپ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں. ایک جھیل سیف الملوک دیکھنے کے لیے ہمارے لوگ چاہتے ہیں, ان کے پاس وہ جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. میں آج تک نہیں جا سکا, کیونکہ میں امیجن نہیں کر سکتا کہ میں اس اپنا جو وہ جاتی ہے ٹرانسپورٹ, وہاں پہ اس کے اوپر بیٹھ کے جاؤں گا. اور وہاں پہ اتنی خوبصورت جھیلیں ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ ہمارے چکوال کے پاس جھیلیں ہیں, وہاں پہ دیکھنے گیا تھا. اتنی خوبصورت جھیلیں ہیں, کئی 100 جو ہیں جھیلیں ہیں صرف چکوال کے ارد گرد, سب انٹیپڈ ہیں, سب ویسے ہی پڑی ہیں, کسی نے کچھ نہیں کیا. تو میں سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, یہ صرف حکومتوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. مجھے کسی حکومت نے نہیں کہا کہ یہ بناؤ, اور نہ مجھے کسی حکومت نے روکا کہ یہ نہ بناؤ. یہ بطور انٹرپرینیور, بطور بزنس مین ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریٹ کریں, کیونکہ یہ پرائیویٹ انڈیویجولز کا کام ہے, یہ پرائیویٹ انٹرپرینیورز کا کام. حکومتیں یہ کام نہیں کرتی. ہاں, حکومت کو جو کام کرنا چاہیے وہ اس میں فیسیلیٹیشن ضرور کرتی ہیں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, پر یہ واقعی کام جو ہے وہ انٹرپرینیورز کا ہے, وہ بزنس کمیونٹی کا ہے کہ وہ یہ اپرچونٹیز کریٹ کریں. سارا دن ہم روتے رہتے ہیں. جو ارب پتی ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, جو کروڑ پتی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی رو رہے ہیں, جو لاکھ پتی ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, سارے تھرو آؤٹ سیریز میں رو رہے ہیں. جس کے پاس 20 گاڑی ہیں وہ بھی رو رہا ہے, جس کے پاس 50 گاڑی ہیں وہ بھی رو رہا ہے, جس کے پاس 2 گاڑی ہیں وہ بھی رو رہا ہے. پتہ نہیں ہمیں ہمارا کوئی قومی نشان بن گیا. ہم سارا دن روتے رہتے ہیں. کسی بزنس مین کو ملو وہ روتے روتے ملتا ہے, اور روتے روتے اسلام کا جواب لیتا ہے, اور روتے روتے ہی جاتا ہے خدا حافظ کا. ہمیں بزنس کے اندر اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی آتے ہیں. جب پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے اس دن تو نہیں ہم روتے, تو کوئی بات نہیں. اگر آپ نے 2 سال اچھے لگا لیے تو کوئی 6 مہینے برے بھی لگا لیں. ٹھیک ہے, حوصلہ پیدا کریں. بزنس کے اندر حوصلہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی پوری جوان مردی سے برداشت کریں, کوئی بات نہیں. جب آپ کو دن کے 100% بچ رہا تھا اس دن بھی رونا تھا نا. ہمارے ڈیلرز حضرات بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جس دن روز دی دیہڑی, ٹھیک ہے, 20-30 50 لاکھ لگ رہی تھی, اس دن بھی تو رونا سی نا. ہوں اگر 1 مہینہ آ گیا درمیان میں جہاں پہ سیل نہیں ہو رہی, رونا ہی شروع کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ بزنس جو ہوتا ہے یہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنی برکت رکھی ہے کہ اس کے اندر رسک ہے, اس کے اندر نفع اور نقصان دونوں چیزیں. تو اس لیے حوصلے سے, جس طرح ہم پروفٹ حوصلے سے لیتے ہیں, اسی طرح اگر کوئی سلو ڈیز ہو, اور میرا نہیں خیال کہ آج تک پارک ویو میں کسی ایک شخص نے 2017 سے لے کے آج کی تاریخ تک کبھی نقصان اٹھایا, اللہ کا خاص کرم, کبھی کسی نے نہیں اٹھایا. ہم نے یہ پلاٹ جو ہے یہ 4 کروڑ روپے میں بیچنے شروع کیا تھا, آج ہم یہ 25 کروڑ روپے میں بیچ رہے ہیں. سو 4 سے لے کے 25 تک, ٹھیک ہے, 5 ایئرز ٹائم. اب آپ بتائیں یہ کتنے 100% پروفٹ ہے. اور وہ جو ممبرز تھے جنہوں نے یہ 4 کروڑ شاید کتنے کا تھا چوئی صاحب, 480, 4 کروڑ 80 لاکھ کا تھا جی, جنہوں نے لیا ہوا آج ان کا 25 کروڑ کا. اسی طرح آپ کے باقی پلاٹ ہیں. ہم ریزیڈینشل بیچتے تھے 35 لاکھ روپے کا 5 والے, آج ہم 1 کروڑ 35 لاکھ کا بیچتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پچھلے 5 سال میں یہاں پہ اپریشیٹ ہوئی. ایسا کون سا کاروبار ہے دنیا میں, ایسا کون سا کاروبار ہے جو آپ کو 500% پروفٹ دے 5 سال میں؟ ایسا کوئی کاروبار نہیں دنیا میں. رزق حلال اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہیں تو پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. اس سے پوری دنیا کی آبادی ڈائی ہو رہی ہے اس وقت, کیونکہ وہ سارے کے سارے 70 سال سے اوپر جا رہے ہیں, 60 سال سے اوپر جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس نئی جو یوتھ ہے وہ 70% جو کہ 30 سال سے نیچے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے کسی ملک کے لیے. اور ہمارے پاس دنیا جہان کی ہر ریسورسز موجود ہے, صرف تھوڑی سی محنت, کوشش. یہ پروجیکٹ آسان نہیں تھا. آج عمر فاروق صاحب کی چودھری رؤوف صاحب تعریف کر رہے تھے. عمر فاروق نے پچھلے 6 سال میں یہاں پہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. یہ ساری چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں
ये पिछले 5-6 साल में बनी है। और आज माशाल्लाह पाकव्यू का जो ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम अपने इस्लामाबाद में देखें, हम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड है, हम सबसे ज्यादा महंगे हैं, 25-25 करोड़ का एक प्लॉट बेच रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने डिलीवर किया। पिछले 5 साल लगातार हमने डिलीवर किया। जब सबकी जो मशीनें हैं वो बंद थी, तब भी पार्कव्यू चल रही थी। जब कोविड के अंदर सारे कारोबार बंद थे, हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल कोविड के दरमियान में की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी उस दरमियान में की थी। तो इंशाल्लाह मैं आप सबको इसका यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस इलाके में सिर्फ पाकव्यू यहाँ पे नहीं, पाकव्यू कराची में, पाकव्यू केपी में, गिलगित बल्तिस्तान में और लाहौर में इंशाल्लाह ताला हम अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिन रात मेहनत करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम पे जो एतमाद हमारे क्लाइंट्स करते हैं, हमारे मेंबर्स करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स करते हैं और हमारे रियल स्टेट पार्टनर्स करते हैं, हम उस एतमाद पे पूरा उतर सके। और मैं चौधरी साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। चौधरी साहब सिर्फ ये गाड़ी नहीं, इंशाल्लाह ताला अब मेरे ख्याल में चौधरी साहब शायद ही कोई गाड़ी रह गई है, अब सोचना पड़ेगा, इससे आप पर जाना पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर की दफ़ा अगली दफ़ा कोशिश करते हैं, लेकिन असल वाला हेलीकॉप्टर दूसरे वाला नहीं। तो इंशाल्लाह आइंदा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आपकी टीम है, ये बहुत डेडिकेटेड टीम है, चौधरी साहब की बहुत लॉयल टीम है, और चौधरी साहब के साथ टीम ने बहुत परफॉर्म किया। तो मैं आप सारी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके ऐसे लड़के भी यहाँ पे हैं जो कि पिछले 5 साल से मैंने उनको दिन रात मेहनत करते देखा है। तो मेरी दिल की गहराइयों से आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपके सिर्फ पार्कव्यू के साथ नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में मेरी ज़ात के साथ भी चौधरी साहब का बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है, और वो सिर्फ इसीलिए से है कि चौधरी रऊफ़ एक बहुत नेक नीयत आदमी है। उसने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की, कभी किसी की बदखोई नहीं की, किसी की बाइटिंग नहीं की, किसी के खिलाफ कभी कोई जो होती है साजिश वो नहीं की। अपने काम से काम रखा है और अपने काम में मेहनत की है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा है। इसीलिए नवाजा है कि बंदे की नीयत ठीक हो तो फिर अल्लाह ताला को ज़रूर नवाजता। अब आपकी और आपकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी तरक्कियाँ, बहुत सारी और प्रॉफिट जो है वो देता रहे। आप इसी तरह लोगों के एतमाद पे पूरा उतरें, और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ इसी तरह मिल के अपने पाकव्यू को इंशाल्लाह आगे बुलंदियों पे लेके जाएं। मैं दिल की गहराइयों से यहाँ पे मौजूद तमाम दोस्तों का, अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब यहाँ आए अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ इसी तरह मोहब्बत भरी मुलाकातें होती रहेंगी। और जी व्यूअर्स, तो अभी रोब भाई मेरे साथ हैं। रोब भाई सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो। और अभी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं कि मेरे ख्याल में गिनी भी नहीं जा रही होंगी, हो सकता है आपको भी याद ना हो। तो मेरे लिए स्पेशली ये बड़ा प्राउड मोमेंट है। रोब भाई हमेशा ही जब आपका इवेंट होता है बड़ा मज़ा आता है। तो रोब भाई थोड़ा सा कुछ आप हमें कुछ भी हमारी मोटिवेशन के लिए। शोएब, मुझे इसमें आपको यही एक बात कहनी है कि पॉजिटिविटी से चलें। अपने जो आपके कस्टमर हैं उनको इस तरीके से ट्रीट करें जैसे आप अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं, उनके लिए उसी तरह सोचें जैसे आप अपने लिए सोचते हैं। उनको वही चीज़ लेकर दें, वही चीज़ रेफ़र करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये गाड़ियाँ, ये जो एप्रिसिएशन है, ये तो सारी सानवी है, इसमें अल्लाह के फजल से। लेकिन जो आपका अपना एक ज़ाती आपका PR बिल्ड होता है, जो ज़ाती आपका एक रेफरेंस बनता है, जब उनको अल्लाह पाक नवाजते हैं तो उनके साथ आपका एक दो जहानों का रिश्ता बन जाता है, जिससे आप में, आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में, आपकी सेहत में बरकत आती है, और उसी बरकत की तफ़ैल आप दुनिया को आगे लेके जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जिस तरीके से अब्दुल अलीम खान साहब ने पाकिस्तान में पार्कव्यू सिटी को बना के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और पाकिस्तान का वक़ार और इमेज जो है वो बहुत बेहतर किया है।
दुनिया में ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान में भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज़ के साथ, जिस तरह ये डांसिंग फाउंटेन है और डाउनटाउन है, फूड स्ट्रीट्स हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ सोसाइटीज़ बन सकती हैं और लोग उसको अपने ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक उसमें अपने घर बना सकते हैं, रह सकते हैं और अपनी क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी विजन और इसी सोच के मुताबिक हर बंदे को काम करना चाहिए। अपनी बसात के अंदर वो अपना 100% दे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको मल्टीप्लाई करके वापस करेंगे। तो मैं आपको और आपके देखने वालों को यही मैसेज देता हूँ कि रमज़ान का महीना आ रहा है, आप लोगों को रमज़ान भी बहुत मुबारक हो। अपने लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, अपनी सेहत के लिए करें और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छी दुआएं करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस तरह आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी दुआएं करेंगे, लोग आपके लिए करेंगे और हम सब जो है एक खूबसूरत माशरे की शक्ल में एक दूसरे को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह रोब भाई, आज अलीम खान साहब ने भी आपके बारे में जो पॉजिटिव बातें की हैं, जो चीज़ें कही हैं रोब भाई, बड़ा मज़ा आया सुन के। और ये इवेंट को हमने पूरी टीम ने, सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये डाउनटाउन की वो बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ तस्वीरों में देखा था या बातें होती थी। आज वो कमिटमेंट जो की गई थी उसको ऑन किया गया और उसके लिए मैं रोब भाई आपकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ। थैंक यू। पार्कियों की पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ और इसका सिर आपको जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. See you soon, inshallah, with the new video. Assalamu alaikum.